Controller General be the chair of operations so any command post our Ghana so share any acquaintance so. Mr. Lord Ofori every fabe boy and mre yamane buti away mu. Manage P. Sememun Munyan for Hajja Lima Maham or Shin Crunky to us so. Abe boy any Munyan for question or show may point to Sam so and you mre. Manyan in TSA and you mre amane buti awano. Casafidi any television bit say City TV, Joy News. GTV any also afọ hwamọ na ebo prama ewo Facebook so koso say ara ho any radio nkae foforo aka ye be frase oni padodo anya bie said ye hwe o ma ni padodo enu anya nkita hodie na Dr. Bedusa akode na de ho ama na ebo be man afei ye be jama na ebo fa said ye di ya kwantu nhihye ne so hye ase no awia donko no nanso ifrase de adwuma wa abefo kwan so ansa na apie na Ghana so ya hwe ya ahye ne akwantus be me nkyiremu afamra hofo eda prono so ye mrahye bedwom a oja tum ama be mra no osoafo hwe nkrotu azo me yehunu hyehyɛ a ode atodwa ewo yempotem ni titire ne ye adwa ahorom a MMDC fo ne osoafo hwe o mo akwantus sem so ede ho amano ebo ebeba ewo hyehyɛ a one omo a otwi ahyen aye na eno achi no ye de oman munyin nyina de beba ansa ne agemonse misa mesrɛ mo momwa me ne nfa nsɛmbɔ nto nsan frɛ Dr. Bedusa akode no mfa yare no dodo sɛ de wo hwɛ o ma wanya yare ni bi ene wo ma ono anya nkitahodie no emrɛ oninyam fo me da wase me ma moadwo ena anwumre a ye obenim ne da ye du nwotwe mfimpi mmienu ne aduoni die nipa dodo ne enso na wonyina o baabi a ye hwe wo na wonte bia na ye pa wa oni ayefu ibe nya kita ho adru ahasa adi otwe baako na omu bia ni we betumi aka se wonya bi na wonyina so ya de aye ni di wanchi enuanom ye ni nipa nsia ye hu nipa baako enya na enra no ma ne be enso no nipa o hwehwe wo na oni ayefu ibe nya kita ho ni ho na so ba ye nsa be kan ma ne ebo no na enura nwumre no na nipa ndodo no enya ne nkwa animu medawase Dr. Bedusa akode medawase wa mane ebo ayefa nipa dodo a enya bie said ye hwe won eni nipa dodo a oni ayafo ye enya bi enya nkuta ho ye beba mo nche ye dia ho amane ebo be ma don hwinsia bia mu ewo ghanahealthservice.org/covid19/ na epese ebo ye nuanom a oye adwuma ewo da obu ahoro nyina mu se woni eye adwuma a wonim hyehyɛ soronko e de ato akwan mu e de kyerɛ nipa dodo anya bi no sɛ de wo hwɛ won ene won a yafo yi ni wanya kita ho no mepese meto nsa frɛ Ghana so ye hwɛ ya ahye so ene ya akwantu sem so on be kyerɛ yen sɛ de mra e fa akwantu mu ano hyeto an ekɔ ana akwantu anfutu sem ode tuudwa na otwi ya no Ura Lord Ofori Afrifa abedi akire ohwe Controller General any command post so mesro bra be ka me ho wa hai akwantu ho ano hyeto ni frase awia donko pepepe den na ani fa ho siesei medawase osoafo ni nyamfo na mamu nyina adwo osoafo ni nyamfo wen aso no akwankyerɛ o mampani de bae ni frase no awia donko de ai ni siesei ene afutu e de ama wona ohwe ya ahye so ni abamofo ni se okwantuni bia ofiri oman a yare na aye nipa ahanu anade brosa so no oman kwan na saa na yeye no ye ma wona wo ba wonchi na owo ho kwan se otena ha kwan na numpo no ye de ho nsem ema Ghana apomudi aso ye no ye di free nra awia a ye obenim ne de totu nsia no Italy for mienu na ya mo kwan abra ode France wimhye na eba anokwa ya ma wan si fo mpo free se ansa na wimhye ni besi fo mpo no ye ne ahyenkafo edi nkita hunhun krofo ko a wo wimhye ni mansa na waba enu nti sa Italy for mienu a edi kan hu France wimhye mu no ye adwuma koi ne Ghana so ye hwa ahye ene yakwantu ne mpanifo ohwa apomuden so wo wimhye no ko wimhye ni mu ko kyerɛkyerɛ ni mamu kyerɛ won na ama won kwan ama wansi oni wimhye nsan ko wonchi enra obenim ne de to so dunson no China fo ni German fo bi nso ya ama won kwan isan se saa akwantu ho an hyetie ya efiri ase awia donko no anopei
asɛm bi si Abidjan ɛne sɛ wɔnyɛ ɔhaw wɔ wiemhyɛn gyinabea hɔ. Ne sɛ nti na ɔde wɔ wiemhyɛn n'ani kyerɛ Ghana, na so yɛhwɛ wiemhyɛn no so yɛne ɔndi nkitaho no, saa wiemhyɛn no nyinaa yɛamoa nsi ha na yɛma wokɔ wɔn nkyi. Ethiopia wiemhyɛn baako nso ɛsiane sɛ wansrɛ kwan san na wɔsi nti, yɛama emu nipa na ansi koraa yɛma wɔntu kɔɔ ne nkyi abere a obu fan gugu mu wie no. Ɛde fa wiemhyɛn ho no deɛ, nipa dodoɔ ba no so ate koraa. Ne titire ne wiemhyɛn akɛseɛ no. Ɛnora sɛn hwɛsoɔ, Britain for wiemhyɛn etumi de nipa bɛyɛ 350 no de 140 ɛne bae. KLM no so de nipa 450 da biara da no de 128. Portugal wiemhyɛn de 150 de nipa 12 ɛne bae. Kenya wiemhyɛn da biara da de 120 no de 69 ɛne bae. Emirates wiemhyɛn no nso de 380 de 174 ɛne bae. Ɛna anɔpa yi, nipa dodoɔ ne titiri Kenya, Emirates ne South Africa wiemhyɛn so ate koraa. Kenya wiemhyɛn de nipa 26, Emirates wiemhyɛn de 93. South Africa wiemhyɛn a ɛfiri Washington ɛtaa de nipa bɛyɛ 336 a ɛmu dodoɔ na ayɛ Ghanafoɔ. Ethiopia wiemhyɛn de 128 a na ɔde 250 na ɛba anyɛ yie koraa no. Ɛnyɛ wiemhyɛn gyinabea no nko na ɛde akwantu mu ano hyeteɔ no di dwuma na mmom yɛahye ahoroɔ nso ɛredi nhyehyɛe so. Yɛwɔ ahyeɛ 45 a aflawo, elubo ne pagayi mu akɛseɛ ne nkuma aka. Ɔde saa no hyeteɔ yi yɛ adwuma dendenden wɔ hɔ nso. Ɛnora wɔ aflawo, wɔama Nigeria ni bi ofiri Nigeria ba antra. Nanso yɛnhwɛ mu kyerɛ sɛ ofiri Korea a wɔn so wɔn ayarefoɔ no bro 200 ɛne bae bɛyɛ ɛnenan ni. Ɛno nti yɛde mmara no yɛ adwuma wɔ hɔ. Ɛnɛ wasan ahɔhoɔ 3 nso wɔ aflawo, Germany baako ɛne Australia foɔ 2. Saa aman 2 nyinaa wɔ nipa bɛboro 200 a wɔanya yareɛ bi. Ɛsan sɛ lomi nhwehwɛ akwantu krataa nsan no aba ɔman no mu nti, ahɔhoɔ pii tumi kɔ hɔ. Ɛno nti yɛayere afrawo ne ahyeɛ nkae no. Ɛnɛ biribi si South Africa wiemhyɛn no mu a yɛnnim sɛdeɛ asɛm no teɛ. Yɛde ɔbaa bi a na ɔka se n'asu bere no abere a afiri wiemhyɛn no sii no kɔmɔ apɔmuden asoɛfoɔ no. Yɛntumi nka deɛ ɛyɛ no ankasa, ne sɛ nti na ɛsi etu saa namɔ no. Nipa 2 a yɛte ne nkyɛn no nso yɛde wɔn nso ma apɔmuden asoɛ na ogu so ɛyɛ wɔn mu nhwehwɛmu ɛwɔ nkyɛn. Ɔsoafo ne munyamfoɔ ne anuanom a yɛtwa ahyia ha. Anohyeteɔ mmra yɛfa akwantu ho efiri ase awia donko no. Yɛde yɛ adwuma na yɛhyɛ obi biara ama ne di so. Meda mo ase. Ora, meda wase na mgye di sɛ yɛbɛsan ato nsa afrɛ wo abra nsɛmisa ho abɛhia sɛ yiyi ano. Anuanom, saa anohyeteɔ yi ho abɛhia sɛdeɛ mgye di sɛ munim sɛ nipa nson a wonya yare bi nyinaa ɛwɔ na ofiri akwantuom na aba. Sɛdeɛ nhwɛmu da na di na ɛno nti na anohyeteɔ yi aba. Na ɛnyɛ sɛ yɛmpɛ sɛ obiara bɛwura yɛn man mu. Ɔman yi ɔman a yɛpɛ nipa, nanso tibea nti ɛho abɛhia sɛ etu saa namɔ yi ɛde bɔ ɔmanfoɔ no ho ban. Ma memfa mmara yi ho nsɛm kakra ntwa mu ansa na mpo sɛdeɛ ɔmampani ne ɔmanfoɔ nkasa ɛkɔɔ so kwasi ada anadwo no. Ɔhyɛ sɛ asoafoɔ a ɛhwɛ nkurotu ahoroɔ so ɛmfa nhyehyɛ ntu dwa, ɛmfa ma obi biara ho ban, ne titiri wɔ dwa ahoroɔ nso ɛka ho. Ononyamfoɔ Hajia Lima Mahama wɔ ha na ma mento nsa mfrɛ no na ɔmɛkyerɛ yɛn sɛdeɛ nneɛma esi kɔ. Na ɛno akyi no ɔsoafoɔ hwɛ akwantempɔ ne akwantu so ɛde naso yɛ deɛ nso ɛbɛba. Bio, ɔma a ɔde wɔn agu adan mu ɛsan sɛ osu sɛ wɔanya yare bi nti no. Ɛfiri saa nnwumire kɔ no, wɔde akwankyerɛ nwoma a ɛkyerɛ sɛdeɛ ɔbɛhwɛ wɔn so ɛbɛbrɛ mu. Abra a so yɛ hwɛ yɛ ahyeɛ so ɛne akwantu so ɛkyerɛ sɛ ɔmfo anto dan mu no. Yɛbɛma mo amɔ ha no bi na moaboa ama ɔmanfoɔ no ate. Ononyamfoɔ, wobɛtumi aba. Ɔsoafoɔ meda wase. Asoafoɔ ɛwɔ ha. Apɔmuden asoɛfoɔ. Asoɛ a wɔhwɛ ahyeɛ ne akwantuo so. Mediafoɔ na obiara wɔ ha. Mɛma mo ha. Sɛ yɛdi ɔmampanyin ne n'aboafoɔ no anamontuo nhyehyɛeɛ a ɛfa ɔkwan yɛbɛfa so abɔ yɛn ho ban wɔ yare yi ho no. Sɛdeɛ mo nyinaa wonim no. Ɔhyɛ sɛ asoɛ a ɛhwɛ nkurotuo so ne mantam
mansini nkamum na omo ma ahonidi nkoso wo ye edwa ahodo a wo man mu asoyi aka akyerɛkyerɛ mansin ne mantam so hwɛfoɔ sɛ wɔn so wɔmfa nhyehyɛ ntoto na amayare no antere asoyi hyɛ nkrɔfokuo yi mantam asɔfoɔ ne mantam mu apomdin aso yɛ sɛ enumanimu ya na wɔnte baaso ku na wɔnyɛ atitinafoɔ MMDC foɔ nso yɛhyɛ wɔn sɛ wɔn so ɛnyɛ atitinafoɔ wɔ wɔn pɔtam ne meaeɛ a baaso ku yi bi eni hɔ no wɔnhwɛ ma wɔntete bi sɛ deɛ ɛsɛ PHAC foɔ nso nhwɛ sɛ mmara yi ɛyɛ adwuma na wɔhwɛ so wɔn pɔtam na wɔmani nkɔ adwa so meaeɛ a asengyina ene meaeɛ afoforo a nipa egyina PHAC foɔ mu nipa ene MMDC sɛ atitinafo mansin ho abambɔfoɔ no mpanifo a wɔhwɛ apomodin so wɔ amansin no mu nkrato aso ɛyɛ Nadbo Banodani mansin no ahonidi aso ɛyɛ ɔmo mohwɛ nsuo so ene ɔmo a wɔhwɛ ayaresa ahyɛn a wɔde fa ayarefoɔ so a mansin temgyinafoɔ enye ɔtwerɛfoɔ ɛsɛ sɛ wɔne saa mansin mu adwumakuo yi ka bom wɔn a wɔhwɛ apomodin so NCC social welfare ahemfo nkabom ku ahodoɔ ahyɛnkafoɔ aku ahodoɔ adwadifoɔ nkabom ku asɔyɛ a ɛbɔ mansin no atena yɛ ho ban asamre mufoɔ nipa afoforo a wɔn ho behia ɛsɛ sɛ moti akuo bi a ɛbɛkyerɛkyerɛ nneɛma mu akyɛ mansin mufoɔ abra PHIA foɔ ɛhwɛ saa nkyerɛkyerɛ a ɛfa COVID-19 yi ho ne titiro ne yɛnadwa so ne meaeɛ a lorry hyia abra wɔde nneɛma a yɛbɛtumi de abɔ dawuro ɛdi dwuma ɛsɛ sɛ wɔde wɔn adwene si ahonidie so bra wɔsiesie wɔn afie mu abena abiri nyinaa mu ɛsɛ sɛ asɔyɛ a wɔhwɛ nkratoɔ so na edi mu ɛsɛ sɛ wɔde aban adwumayɛfoɔ a wɔhwɛ ahonidie so ka ho apomdin aso ɛyɛ social welfare ene Nadbo youth employment agency yɛhwɛ kwan sɛ MMDC for ne radio ruanom bekasa na wanya kwan abɔ dawuro yi abra wɔnyi sika bia ɛwɔ wɔn mansin ahodo no mu na ma ɔmanfo ehunu ɔkwan a yɛbafa so abɔ wɔn ho ban metumufo sɛ mobɔboa me ama saa nsɛm yi adu mmɔntene so na radio ruanom ama kwan ama watumi de wɔn fidie adi dwuma abɔ dawuro MMDC for nso nhwɛ sɛ mmara bɛyɛ adwuma ne ahobambɔ enigye ne aduane die mu ɛwɔ wɔn mansin mu wɔhwɛ sɛ nnuro a yɛde hohoro yɛn nsa ne nsu a ɛtene wɔ hɔ ne sanitizer wɔ meaeɛ ma yɛ nkrofo behu te sɛ adwa so ne mmɔntene ɛyɛ sɛ mantam ntamgyinafoɔ no ne mansin bedi nkitaho ahwɛ sɛ obiara de nhyehyɛeɛ no bɛyɛ adwuma na wɔmfa amanebɔ a ɛfa nhyehyɛeɛ no ho mmra na wɔtwe biara MMDC for de amanebɔ brɛme na wɔtwe biara na wia no mmienu mede ebi tofa bɛb wɔ the public health emergency committee asi hɔ wapa nkrofo a ɔbɛkyerɛkyerɛ nneɛma mu akyerɛ ɔmanfoɔ abra public health emergency committee no ɛhwɛ so wɔne nnwumakuo bi nso adi nkitaho na wafiri nkyerɛkyerɛ a ɛfa ɔkwan a yɛbɛtumi abɔ yɛn ho ban afiri COVID-19 ho ase MMDC for nso afirase ɛkyekyɛ nkrataa a ɛbɛkyerɛkyerɛ ɔkwan a yɛbɛfa so abɔ yɛn ho ban so nkrataa ahodoɔ Ghana kasa ahodoɔ no amu na aboa ma nkyerɛkyerɛ no akɔ akyire MMDC for no bi so ɔmo nkansa nkrataa ahodoɔ afidie a ɔnam so ɛbɔ de akyerɛkyerɛ nneɛma mu sɛ wokɔ Medina dwa so sesi a wobɛte sɛ wɔyɛ saa pɛpɛɛpɛ ɛwɔ hɔ abra wɔde nkrataa afidie edi dwuma yɛde saa aban adwumayɛfoɔ yi afa ɔkwan a wɔbɛfa so ahohoro wɔn nsa yie ne ɔkwan a wɔbɛfa so ayɛ saa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn so betumi akyerɛkyerɛ wɔn manfoɔ yi asamble te sɛ Agbɛtɔmɛ Zobe Ketu North wɔ Frɛw Mountain mu Akyease wɔ Atifi Mountain mu Bia wɔ Western North Wasa East ɛwɔ Atɔyɛ Mountain mu wɔne wɔn apomudin asoɛ na aka abom a wama apomudin adwumayɛfoɔ no adɔɔso wɔ meaeɛ a ɛho hia no oni meaeɛ a ɛho hia nti wayɛ nsakraeɛ wɔ meaeɛ a wɔwɔ no wɔ meaeɛ bi te secondary takrade no wate nipa dodoɔ wɔ atenaeɛ no so ama watumi asi ne sae no ano wasan atotɔ bokiti a yɛfrɛ no Veronica bokiti sanitizer krataa a yɛde kata yɛn hwene
ene nneɛma foforɔ a yɛtumi de bɔ yɛn ho ban agugu mmeaeɛ a ɛho hia te sɛ adwa so na ɛtɔ mmerɛ bi a ahyɛn gyinabea ne mmeaeɛ foforɔ a ɛhyɛ wɔn ase no MMDC foɔ no asan atɔ fidie a yɛde hwɛ obi a ne ho yɛ hye na wɔde akɔ mmeaeɛ a ɛho behia wɔ matenaeɛ hɔ no nso nti wɔhwɛ obi a wɔba wɔn atenaeɛ ho hye abere a wɔba mu no megye di sɛ wonya obi a wanya bi anaa wɔwɔ nsɛnkyerɛnne bi te saa wɔbɛka ho asɛm asɛmmerɛmufoɔ no bi nso afiri aseɛ de wɔn ani edi akyire wɔ nnwumakuo akɛseɛ ahomegyebea mmeaeɛ a wɔtɔn nneɛma mmeaeɛ a wɔtɔn nsa ne ankorankora ayaresabea ahodoɔ mu a bambɔ nnwumakuo nso de wɔn ho agye mu a wɔhwɛ sɛ saa nnwumakuo ahodoɔ yi bi di nhyehyɛeɛ a yɛde agu akwan no nyinaa mu so mpanifoɔ ne asɔfoɔ ne ahemfo edi nkitaho ɛhwɛ sɛ wɔn nyinaa bɛdi nhyehyɛeɛ agu akwan no mu nyinaa pɛpɛɛpɛ a nnwumakuo ahodoɔ no nyinaa ka ho asamrefoɔ de wɔn ani edi akyire ahwɛ sɛ ɔbɛbra nipa dodo nhyiamu ahodoɔ nyinaa nkanka ne ayiyɔ asɔre afahyɛ amanyofoɔ nhyiamudi ahodoɔ ɛne deɛ keka ho nyinaa wɔn mpatamu hɔ asɔyɛ no nso de ahwɛyie ho anamontuo bi agu kwan mu a ɛno nti obiara kɛkɛ nkɔ hɔ nsrahwɛ yɛsan nso de nifidie a yɛde hwɛ nipa ho hyeɛ asisi hɔ na yɛde sanitizer nso asisi mmeaeɛ wɔ asɔyɛ hɔ asɔyɛ no nso akɔsra assemblyfoɔ no bi ne adwa ahodoɔ no ne titiro ne nkramantan mu na wahwɛ sɛ obiara bɛdi saa nhyehyɛ no so na bi wasan ahwɛ sɛ ɔbɛte nipa dodo a ɔwɔ office ahodoɔ no so ebinom abobɔ mpata a ɔtete mu edi wɔn dwuma asɔyɛ de wɔn ani edi nneɛma akyi na ogu so ɛregye ho amanebɔ da yɛnya deɛ ɛkɔ so no ho amanebɔ yɛate WhatsApp prama bi a MMDA foɔ nyinaa wɔ so na wɔde amaneɛ ne deɛ ɛkɔ so nyinaa bɔ yɛn daa na wɔde mfonin ahodoɔ ne deɛ ɛkeka ho nyinaa to hɔ ma yɛhunu ɔsoafoɔ ɔhwɛ ɔman ne amanebɔ so nso wɔ hɔ bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛhunu deɛ ɛkɔ so nyinaa nti yɛbɛkɔ so de yɛn ani adi nneɛma akyi na yɛama yɛhunu deɛ ɛkɔ so wɔ sɛdeɛ amanfoɔ de nhyehyɛeɛ no edi dwuma ne nneɛma a yɛde agugu akwan mu a ɛbɛhwɛ abɔ yɛn ho ban afiri COVID-19 nsayare no ho inshallah damoase sɛdeɛ ɔsoafoɔ hwɛ ɔman ama ne ɛbɔ so kan no akwankyerɛ a ɔmampani de man ne sɛ akwantua so ɛyɛ ahoroɔ no bɛka bom ahwɛ sɛ yɛbɛko atia COVID-19 ɛsaeɛ yɛwɔ yɛn ahyɛn gyinaeɛ ahoroɔ mu sɛdeɛ nsoafoɔ ne kan no yɛn nyinaa nim sɛdeɛ ɔdodo akwantuo tie nti nyɛ deɛ yɛbɛsan ka ho asɛm ehia sɛ yɛde nhyehyɛeɛ a apɔmuden mpanimfoɔ de agu akwan mu di dwuma sɛ nti ne sɛ deɛ aba no ɛyɛ apɔmuden ho asɛm ɛnyɛ akwantuo ho deɛ ewom sɛ akwantua so no ɛbɔ wɔn ho ban dada deɛ nanso wahyɛ aseɛ de apɔmuden aso nhyehyɛeɛ no ɛdi dwuma wɔ ahyɛn gyinabea ahodoɔ yɛhu sɛ ebehia sɛ wɔ adwa so no yɛbɛhyia wɔn na yɛde nhyehyɛeɛ kwan korɔ no abɛto hɔ na yɛde adi dwuma ɛfiri sɛ mpɛmpii no sɛ ɔde aban hyɛ ɛdi dwuma a mehunu sɛ ehia sɛ wɔn a ɛfa wɔn ho no nyinaa etwa sɛ ɔgye tum sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔde wɔn ho bɛhyɛ nhyehyɛeɛ no mu nti ɛnora yɛhyia ahyɛnkafoɔ nkabom kuo mu mpanimfoɔ no na sɛdeɛ mekaeɛ no yɛn nyinaa adwene kɔɔ bɛnkuro mu ɛsiane sɛ ɛyɛ apɔmuden ho asɛm nti na deɛ ɛdi kan no ɛwɔ sɛ yɛfa akwankyerɛ apɔmuden asoɛ no de aba no sɛ yɛnhoro yɛn nsa ɛwɔ ahyɛn gyinabea ahoroɔ no ho ahyɛnkafoɔ no nhwɛ sɛ ɔde nsuo a ɛtene ne samina ɛbɛba ahyɛn gyinabea ahoroɔ hɔ hagyia yɛfrɛ no sɛn ɛdeɛn bucket Veronica bucket ɛwɔ sɛ ɔde nsuo no gu enum na ɔhwɛ sɛ samina ɛwɔ hɔ ɔde bɛhoro nsa ɔde sanitizer bɛsi mmeaeɛ ahoroɔ a ɔfɛ nipa no na ama ahyɛnkafoɔ ne akwantufoɔ no nyinaa de ahoro wɔn nsa ɛwɔ sɛ ɔgye akwantufoɔ no ho nsɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛkɔba sɛ yɛhwehwɛ obi a ɔne ayarefoɔ yi bɛnya nkitahodie no a ayɛ mmerɛ ne ɔhare so ɛwɔ sɛ ɔde sanitizer no bi sisi wɔn ahyɛn no mu na ahyɛnkafoɔ ne akwantufoɔ no nyinaa de apepa wɔn nsa ɔmmuabu apono a ɛwɔ ahyɛn a air condition wɔ mu na mframa atumi afam aberɛ biara ɛsɛ sɛ ɔde aduru a ɛde yi efin ne sanitizer pepa wɔn nsa ewie ansa na wafa wɔn a wɔforo ahyɛn no ɛsɛ sɛ ɔde aduru a ɛde kum mmoa wagugu mu ansa na wafa nipa ne aberɛ a wakɔ si nipa no aba onyae sɛ ɔbɛfa nipa no ama n'aborɔ so ɛne sɛ ebi nso bɛgyinagyina mu
na wɔmmɔden sɛ ɔbɛma nipa no mu no atete sɛdeɛ nhyɛn ɛteɛ. Menim sɛ ne yɛ nna fam nanso yɛn nyinaa yɛmmɔ yɛn ho mmɔden nhwɛ kwan sɛ yɛbɛtumi de adi dwuma. Da ubon fidie a ɛwɔ ahyɛn gyinabea ahoroɔ no nhwɛ sɛ ɔbɛbɔ COVID-19 ho dawuro na ɔde nkyerɛkyerɛ a apɔmuden aso yɛde ato dwa no bɛma ahyɛnkafoɔ ne akwantufoɔ no nyinaa. Na ahyɛnkafoɔ nkambomkuo no nso de adesrɛde aba sɛ yɛmmoa wɔn na wɔntumi nya COVID-19 ho nkyerɛkyerɛ no bebree ɛwɔ mfidie bi te sɛ pen drive ɛne deɛ ɛkeka ho so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛbɔ no wɔahyɛn mu na ma akwantufoɔ no ate na wɔn de deɛ wate no so akɔ fie sene sɛ ɔbɛbɔ nnwom ɛwɔ ahyɛn no mu. Enti mesrɛ sɛ akwantufoɔ no nso ɛfiri saa berɛ yi kɔ no sɛ ɔtena hyɛn mu wɔ nkran ha ɛde kɔ Kumase anaasɛ Akemmɔdan a Kofie Asare-Brako ka kyerɛ wɔn nkurɔfoɔ ne sɛ ɛma wɔntie nnwom na wɔnhwɛ sini bio na mmom ɔbɛte nkyerɛkyerɛ firi Ghanafoɔ a wɔwɔ ho nimdeɛ anaaso ɛyɛ ɛhwɛ amanneɛbɔ so de na ɛde bɛma ahyɛnkafoɔ nkambomkuo na wɔn nso de ama ahyɛnkafoɔ no amoabɔ ɛwɔ wɔn kaa abere biara. Ahyɛn a ɔde yɛ adwuma nyinaa hwɛ sɛ ɔbɛfa nipa wɔ mmeaeɛ a wahyɛ so wɔmfa nyɛ adwuma no na yɛbɛsrɛ akwantufoɔ no nso sɛ ɔnkɔ mmeaeɛ a wayi asi wɔ sa ahyɛnkafoɔ nyina no. Sɛ ɔkɔ hɔ a ɔbɛnya nsuo de ahoro wɔn nsa ɛne sanitizer de pepa wɔn nsa na ɔbɛgye wɔn ho nsɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ ɛkɔba sɛ ɔhwɛ wɔn akyiri akwan a ɛnyɛ den bra a wɔanya ne nteɛ sɛ wɔn mu bi ne ayarefoɔ no anya nkitaho no. Ahyɛnkafoɔ nkambomkuo de nhyehyɛeɛ bi to dwa ne ɛno asoɛyɛ yi aka bom ama ayɛ adwuma. Ɔhyɛnkafoɔ a wɔamfa saa nhyia anyɛ adwuma no yɛmma ne kwan ma ne nyɛ adwuma wɔ hyɛn gyinabea hɔ. Adɔfoɔ nom saa nhyia bɛkɔ so ayɛ adwuma kɔsi sɛ nsakrae bi bɛba. Yɛsusu ho sɛ naanu biara yɛbɛyɛ mu nsakra na mpo sɛ ho behia sɛ yɛbɛhyia da biara mpo a yɛbɛyɛ saa. Nti anuanom adɔfo ɛyɛ fiada yi asoɛ nankasa bɛbɔ mmɔden de nneɛma kakra bɛkɔ akɔma ahyɛnkafoɔ nkambomkuo yi ɛde aso wɔn asene wɔ dwuma pa a ɔyɛ no ho. Yɛnim sɛ wei nya nhyɛ a yɛbɛtumi aduru ne nyinaa ho ɛnɛ nanso deɛ ɔhɔ nɛ no yɛ mama hu nhyehyɛ yɛde agu akwan mu na yɛbɛkɔ so nso ayɛ mu nsakrae. Sɛ yɛnhyɛ na yɛhunu sɛ ɛsi emia nhyɛ no mu a yɛbɛyɛ ne saa baabi a ɔsi yɛsiesie no nso no yɛbɛyɛ ne saa. Meda mo ase. Onyanyamfoɔ meda waso amane ɛbɔ ɛfa akwantu aso ɛ no ho. Enuanom ma mema mo nkaebɔ tia mmienu bi ne ɛmfa aban agyina yɛsie ahoroɔ no nto aso. Ɔsoafoɔ ɔhwɛ nwomasua so ne onyamfoɔ Matthew Opogu Prempeh ɛnam GES ɛne akuaku ahoroɔ so ɛhwɛ yɛn nwomasua no na ɔne ɔsoafoɔ ɔhwɛ nkitahodie so na aka bom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi ayɛ adwuma yie na atumi ne nsɛm a ɔmampani de to dwan ahyia na ɔse wɔmfa kwaniasɛ nyinaa so ma yɛn adesua no ɛnkɔ so ɛnkanka ne wɔn a wɔbɛwie school afei no ankyɛ koraa ne nuru kwasiara deɛ ɔbɛba abɛka yɛn ho na ɔde amanneɛbɔ ɛbɛba abɛbɔ yɛn. Nanka ɛsɛ sɛ onyamfoɔ a ɔhwɛ apɔmuden nsɛm so ɛka yɛn ho wɔ ha nanso esei wato nsa afrɛ na ɔredi dwuma foforɔ ɛwɔ Jubilee House. Ɔne ɔmampani hyia mpanimfoɔ ahoroɔ a ɔdeda nnwumakuo ahoroɔ ano seesei a mene wɔ kasa yi ɔsusu nsɛm ho. Na ɔtwe mfi aseɛ no ɔmampani ne nnuruyɛfoɔ ahoroɔ ahyia wɔn a ɔyɛ nnuro bi te sɛ sanitizer ne nnuro afoforɔ a akeka ho adwendwene sɛdeɛ ɔbɛtumi ayɛ nneɛma bebree de aboa Ghana de ako ɔko kɛseɛ ɛda yɛn anim. Ɛno nti na ho abɛhia sɛ osusu nsɛm ho kɔ akyiri na ɔsoafoɔ ɔhwɛ adwadie so ɔsoafoɔ ɔhwɛ apɔmuden ho nsɛm so ɔmampani ne mpanimfoɔ atitire a ɔdeda nnwumakuo ahoroɔ ano ahyia wɔ Jubilee House ɛsusu COVID-19 ano pomasibrɛ. Afei, the permanent missions of the People's Republic of China to the United Nations ɛnam UN so ɛne wiase nyinaa ɛredi nkitaho de nkyerɛkyerɛmu a ɛfɔ kwan pa a China fɔfa so di COVID-19 so ɛrema. Asuadeɛ baako ne sɛ yɛbɛhunu ne ntam a ɛno no yɛde di dwuma wɔ yɛn man Ghana mu ha. Sɛ wobɛkɔ ayaresabea ntam abra a wanya nsɛnkyerɛnne bi ɛte saa na yɛde ɛno nso yɛdi dwuma wɔ Ghana ha abra a yɛde bia gu internet so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara ɛbɛte. Sɛ nipa dodoɔ esu sɛ wanya bi begu baabi foforɔ a ɛnsɛ sɛ yɛde wɔn frafra mpo nipa nso wɔde kan nya bi no sɛdeɛ enim no yɛde wɔn agu baabi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔmfa yareɛ no enya foforɔ na wɔn a yarefoɔ yi bi nso no wanya nkitaho no yɛn da so di wɔn akyi na yɛde wɔn akɔhyɛ baabi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a abusuafoɔ ɛmmɛn wɔn. Nipa dodoɔ nso a ofiri amanɔne aba yɛn man mu nso no
ɔmaa na fa de ato ne ho so sɛ ɔdɔm begu baabi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmfa yareɛ no ɛnyɛ afoforo deɛ di hɔ bio ɛho hia paa sɛ Chinafoɔ de nkyerɛkyerɛmu egu dwa so ama wiase nyinaa na ɛbɛboa nipa a wɔn mu nyinaa na ameate yareɛ no ho nsɛm na ɛno ɛna yɛn ani gye ho sɛ mu nyinaa ɛboa ama obiara da ne ho so ɛwɔ ɔman mu sɛnti ne sɛ ahodasoɔ ɛne bɛɛma Ghana aban de aseda ni kabea ma obiara wɔ saa mpɔmpɔnsuo yi so na mpanimfoɔ de da nsɔrensɔre ano apɔmuden aso ɛfoɔ a ɔde wɔn kwan ato ɛsɛm egyina ɔkonkosia no ɛwɔ yaresabea ahoroɔ nsɛnkyerɛwfoɔ ne akuaku akɛse ahoroɔ nyinaa ɛwɔ ositie soronko a wada n'adi ɛwɔ akwankyerɛ ho ɛne mmoa ɔde aboa dawubɔ anaa nkyerɛkyerɛ ɛde ma ɔman no ɛnkanka yɛda Ghana Charismatic Bishops Christian Council of Ghana National Association of Charismatic and Christian Churches Pentecostal Nsɔre Orthodox Nsɔre Omeyi Chief Imam so ɛyɛ ɛne nkramofoɔ nyinaa se ɛwɔ ositi a ɔyɛ de ma akwankyerɛ ahoroɔ a yɛde agugu akwan mu no aseda edi hɔ ɛkɔma Ghana nsɛnkyerɛwfoɔ nkabomkuo no bandani afelmoni ɛne napamfo ne nsɛnkyerɛwfoɔ a wɔwɔ ɔman mu nyinaa wɔ adwumaso a wɔayɛ ɛno ho yɛda Ghana Independent Broadcasting Association ase wɔ mmoa a mode aboa ɔman no COVID-19 ahwɛyie no dawurubɔ ɛne dwumadi ahoroɔ a mo yɛde abɔ Ghana nkaeɛ sɛdeɛ ɛbɛma wada wɔn ho so ɛwɔ kwan ɛfata so yɛbɛhyɛ mu nkran sɛ mobɛyɛ siti ama ahwɛyie ho hyehyɛ a Ghana apɔmuden aso yɛde ato dwa nyinaa na mobɛtwe mo ho afiri nkrato ahoroɔ a ɛnyɛ nokorɛ nanso ɛnenam internet soɔ no ho yɛsrɛw momfa de Ghana apɔmuden adwumayɛkuo ndi aba no ɛnyɛ nkyerɛkyerɛ ɛma ɔmanfoɔ no yɛde aseda bio ma Ghana yaresafoɔ nkabomkuo no mekyerɛ Ghana Medical Association Ghana nursefoɔ ne wɔn a ɔgye awɔ nkabomkuo ennuyɛ ɛne nnurutɔn akuo no ɛwɔ nipa a ɔde adomɛ ama yɛde reko yareɛ afei deɛ di so yɛ nsɛmpo ehia paa mepɛ sɛ me ne mo kyɛ mesrɛ mo monya aso ntie me yie apɔmuden adwumayɛfoɔ no kyerɛ sɛ na ɔtwe mienu edi kan no ɛyɛ ade a ɛyɛ hu paa yie ɛma yɛhunu sɛ yare no betumi asae nkurɔfoɔ bebree wɔ mpɔtam bim anaa ɛnsae nkurɔfoɔ ɔkyerɛ yɛn sɛ nhwɛmu a wiase nyinaa yɛ afa nsanyare ho no meyɛhunu sɛ mpɛn pii no etumi ba sɛ nipa a onya bi no dodoɔ ne tumi kɔsoro kakra ansa na aba fam anaasɛ aba enti wagye atum sɛ ɛma yɛmfa nipa dodoɔ a wɔn yare no mu ayɛ den kakra no ano ntu dwa seesei na ɔkɔ so ama yɛrehyɛm sɛ esan nneɛma a ɔde agu akwan mu ɛne de ogu so yɛ nti no ɔgyidie sɛ adwuma yi betumi abrɛ COVID-19 yare no ano koraa megyidi sɛ odi nkuntabuo mfoni amama pomuden baatan mekyerɛ World Health Organization no de abeto dwa no a impɛn pii no ɛte sɛ kofie ɔhaw a ɛwɔ mu a ne ɔkwan a betumi afa so asi ano kwan ɛwɔ ɔhare so enti nneɛma ɔde gu akwan mu ɛnyɛ de betumi aka sɛ yɛnhu yare n'anim bio koraa mmom no deɛ anka ɛsɛ sɛ yɛpɛ ne sɛ saa na yɛhwɛ nanso sɛ kɔba sɛ yɛnya yare bi a obetumi abra ano ase ɛwɔ ahohare so wei ni ahotɔsoɔ nsɛm a ɛho hia paa a ɛwɔ sɛ yɛde to dwa yɛkɔ so hyɛ nnwumakuo a ɛno yɛ adwuma ne nkran sɛ ɔbɛkɔ so de nkyerɛkyerɛmu ama ɔmanfoɔ wɔ kwan obetumi afa so abɔ wɔn ho ban firi COVID-19 yare no ho yɛkɔ so abɔ nnwumakuo ahorow nyinaa nkaeɛ sɛ ɛma wɔmfa mfaso bebree ngu wɔn dwadie nneɛma anaa nneɛma ɔtɔn ne so na yɛkɔ so bɔ Ghana ni bia nkaeɛ sɛ yɛnyɛ yɛn ho nhwɛsofoɔ ɛwɔ saa bere mu sen daadaa deɛ no afei yɛnhwɛ mmara ho asɛm a ɛda abadwokuo n'anim mmarahyɛbadwafoɔ ne kasamafoɔ ahomegye a ɛhyɛ aseɛ ɛnɛ no mmara foforɔ no a yɛahyɛ sɛ ɛnhwɛ nsɔ akwankyerɛ ahodoɔ yi asene no ɛda mmarahyɛbadwa no anim seesei a meka sɛ bere a mefiri mmarahyɛbadwam hɔ no na ɔwɔ ahomegye mu tiawa a ɛwɔ sɛ ahomegye brɛ so a ɔsane kɔtena ase ɛwɔ wɔn ɔnan bere mu na deɛ yɛhwɛ anim kwan ne sɛ aban lɔya de bɛkɔ akɔto badwa n'anim ne dwumadie ne sɛ ɛbɛma fa hodi ɛwɔ ama mmarahyɛm no fa ɛtɔ so aduonu baako ɛnyɛ adwuma sɛdeɛ teɛ a mmara nwoma no kyerɛ ɛwɔ fa ɛyɛ nan ne kyekyɛmu edi kan ɛwɔ CD ɛne E no mu na mmara betumi akyekyere anaa abrɛ fa hodie no ase enti mu amoa na musifoɔ wɔ mmarahyɛbadwafie no megyiri sɛ obedi akyire ɛde emu nsɛm no abɔ mu yie enti ɛho asɛm ɛne no
Yɛsan hwɛ kwan sɛ nhyehyɛ ahorow mpanimfoɔ de agu akwan mu no yɛmfa ni dwuma yie. Obetintim ne nyinaa ayɛ no mmara animanim ya. Nnuanum abɛyɛ de nhyia mu ɛba wieye wɔ awiabere yi mu no. Nneɛma mmienu bi wɔ hɔ a yɛanka ho asɛm nanso mepɛ sɛ meka ho asɛm. Ɛno yɛ wɔn a saa bere ani bra ba yi ɔbɔ wɔn nsirem keka nsɛm a ɛnyɛ nokorɛ de tu foto gu nkɔfoɔ ani wɔ social media so. Ɔde yɛ amanyɔsɛm. Ɛtɔ bere bi nso a ɔde yi asɛsɛm kɛkɛ. Mepɛ sɛ metu bufo sɛ munyae. Nsɛm bi nenam mframam sɛ ɔmanpanyin na asɔfoɔ no bi mpo anya yare no bi. Megye di sɛ mahunu bi wɔ social media. Nokora biara nim. Bɛsɛ mehyɛ mu nkuran sɛ wonya akwanya bi wɔ prama so a fa saa akwanya no hyɛ nkuran sɛ woni akwankyerɛ a ɛbɛbɔ wɔn ho ban no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi abɔ yɛn nyinaa ho ban. Fa samana hohoro nsa wɔ nsuo a ɛtene ase abere ne abere mu. Na wonya sanitizer fa bi fefa wɔn nsa. Sɛ wopɛ sɛ wobɔ wɔ a na sɛ wɔn pepa animu a fa di dwuma na fa to bɔra mu amunum hɔ a. Na sɛ ɛba sɛ wo ho ayɛ hyia o wobɔ wa na wo wansi a ana wo yare mu nsɛnkyerɛnne a mabobɔ din mu bi a bɔ mmɔden ne frɛ number ahodo a yɛde ato dwa no. Kwasi ɛda yɛbɛto yɛn nsa afrɛ mu na yɛmama hu baabi a yɛduru. Nanso dɔnhwe nsia biara no sɛdeɛ yɛaka no sɛ nsesaeɛ foforɔ bi ba a sɛ ɛyɛ nipa dodoɔ a wanya bio nipa dodoɔ a ɔmanya bio no adi nkitaho ne ɔkwan a yɛfa so abɔ ho ban no wobɛhunu no wɔ yɛn internet so ɔwɔ ghanahealthservice.org/covid19/. Yɛbɛsɛ yɛda wɔ mo a wɔne yɛdi dwuma wɔ ha nyinaa ase. Yɛfiri Ghana pɔmudin asɔyɛ ɔhwɛ akwantuo so, asɔyɛ a ɔhwɛ yɛn mpɔtɛmpɔtɛm so, Ghana asɔyɛ a ɔhwɛ yɛn ahyeɛ ne akwantuo so, nsɛmtwerɛfoɔ, anɛɛsefoɔ nkabom kuo nyinaa ne wɔ mo a mmantumi ama odin nyinaa ase. Yɛkɔ so hyɛ mu nkuran sɛ muni amanebɔ ne nhyehyɛe ahodoɔ a yɛayɛ ama mo no nyinaa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ghana bɛnya amanebɔ a ɛyɛ nokorɛ na ɛwɔ nyinasoɔ na yɛanya ahobanbɔ yie. Meda mo nyinaa mo ase sɛ mobɛka me ho ɛnnɛ anwummere yi.